Carlo Alexi Bendigo Nograles. Setyembre 1976, ipanganak ug gidako sa lungsod sa Davao si Carlo Alexi Bendigo Nograles, unailhan sa angga nga Kaka. Siya anak ni anhing 5-term Davao City 1st District Congressman ug House Speaker Prospero Boy Nograles ug Rodora Bendigo Nograles, usa ka educator. Siya ang ikaduha sa mga managsuon na sila Dr. Christine Elizabeth Nograles Hugo o Tinky, Jericho Jonas o Coco, ug ni Margarita Ignacia o Mings. Kapita sa kinabuhi ni Carlo si Margarita Montemayor Nograles, ug sila gipanalangin og tulo ka anak. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, ug dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o dito sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagdugang sa gago para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinod-anon, dunay integridad ug may paruganan. Sa iyang pagtungha sukad elementarya hangtod kolehiyo, si Carlo utukan nga estudyante. Siya nahimong government scholar sa Philippine Science High School. Nakatapos siya sa Bachelor of Science in Management Engineering Honors Program sa Ateneo de Manila o milampos isip sa kaabogado niadtong 2003. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, ug dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o dito sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagdugang sa gago para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinod-anon, dunay integridad ug may paruganan. Kaubanan. Nagsugod iyang public service pinaagi sa pagtabang isip Chief of Staff ni Speaker Boy Nograles sulod sa pipila ka tuig diin nagsugod ang iyang kaalam ug siya nahulma sa pagdumala. Siya nag-alagad isip congressman sa unang distrito sa Davao sa tulo ka termino o 9 ka tuig. Sukad sa iyang unang termino, tuig 2010 hangtod 2018, si Carlo nahimong aktibo sa Kongreso isip Assistant Majority Leader sa 15th Congress ug Vice Chairperson sa Committee on Human Rights, Chairman sa Committee on Labor and Employment, ug Vice Chairman sa Committee on Revision of Laws. Diin siya giila sa International Labor Organization sa pag-author niini sa Philippine Green Jobs Act of 2014. Siya sab nahimong chairman sa Technical Working Group sa Zero Hunger Bill. Chairperson sa labing importanteng komitiba mao ang Committee on Appropriations. Ug siya nahimong miyembro sa mga nagkalain-laing committee sa Kamara. Sa iyang pulido nga pagpanerbisyo, si Carlo nakahimo na og marka ug gigawaran nga Most Outstanding Congressman sa pipila ka tuig. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, ug dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o dito sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagdugang sa gago para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinod-anon, dunay integridad ug may paruganan. Kaubanan. Carlo Nograles. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered.
So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.